Ayan guys, may kalaban shoutout. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. Our vlog for today guys is magluluto tayo ng nilagang baboy na may munggo at saka pichay. Ayan guys, ito yung baboy natin guys. Oh. Ayan, malaman tong pinili ko guys. Tapos may ano tayo, may kamatis. Ayan, may luya. May pichay tayo guys. May sibuyas dahonan, yung sili na pangsigang. Ayan guys. Para pampabango. May munggo seeds tayo guys. Yung munggo. Tapos yung white onions. Ayan. Simulan na natin guys. Guys. Ayan guys, salang muna natin dyan guys. Palambutin lang natin yung munggo at saka yung karne. Ayan. Takpan lang natin guys. Ayan. Ayan, ayan na siya guys, kumulo na. Ilagay natin yung ating luya guys. Ayan. Luya. Ano lang natin guys, palambutin yung ano, karne at saka yung munggo. Ayan, ano siya guys, malapit na siyang ano guys, malambot. Ayan. Malapit na siya guys. Lagay na natin yung ating onion guys, yung white onion. Natin lahat guys. Ayan. Para mabango siya guys. At maya maya konti guys, ilagay na natin yung ating pichay. Kasi malapit na to siya guys. Oh. Ayan. Pinagsama kasi natin guys. Ayan. Abang-abang lang guys. Na siya guys, ang bango na guys. Ilagay na natin yung ating ano guys, kamatis. Ayan yung ating kamatis. At saka yung ating sili pansigang guys. Ayan, para mabango siya guys. Ayan. At maya maya konti, ilagay natin yung ano, pichay at saka sibuyas na dahonan. Ayan. Pakuluan lang natin guys. Para lalong lumabas yung bango ng ibang sangkap na nilagay natin. Ayan. Mag-add tayo ng ano guys, yung ating pampalasa. Ayan. Magic sarap. Ayan. Ating magic sarap. Pampalasa. Ayan na siya guys. Oh. Ayan. Ayan na yung ating karne. Luto na siya. Ayan, ayan na siya guys. Ang bango na niya, ayan. Malambot na yung ating ano guys. Pwede na, luto na siya. Luto na yung ating sinabawang baboy na may munggo at pichay. Ayan. Ayan, huli ko ilagay yung pichay guys. Para crunchy pa siya. Ibang kasing pichay ito guys. Yung maliliit lang. Yan. Hindi ko na hinati guys. Diretso na. Nilinis ko na lang siya. Yan. Kuluan lang natin saglit guys. Para crunchy yung ano, pichay natin. Tapos ilagay na din natin yung ating sibuyas dahon guys. Ayan siya. Para lalong mabango talaga at masarap. Ayan.
Pakuluan lang natin saglit yung ating pichay, guys. Yan. Yan. Kinato guys, luto na tong ano natin, pichay. Mas masarap pati yung pichay guys pag ganito lang. Parang naka-blanch lang siya guys. Kasi ibang klaseng pichay naman to guys, yung crunchy. Yan, ito na siya guys, yung ating karne guys. Yan. Tapos yung munggo guys, ayan o. Ayan, sobrang bango na niya guys. Yan, luto na. Lipat na lang natin to guys sa serving plate guys. Guys, lipat na natin guys sa serving plate guys. Yung ating niloto. Ayan. Lipat lang natin guys. Ito yung ating baboy. Ayan. Yan. Guys, ito na yung ating niluto guys. Ayan. Ayan. Yung munggo niya guys, isakto lang yung pagpalambot natin. At saka yung karne. Ayan, tama-tama lang din guys. Ayan. Kainan na guys. Ayan. Kainan na. Ayan. Thank you for watching guys. God bless us all.